check. Genre, tagapagtanggol. Tulog na tagapagtanggol. Malakas ako mag-drugs. Pero dito agad may pinapak yun. FT. Muntik pa maging bayani, ano? Bawal sa nakakapit. Bawal ilapit na nakakapit. Nakamotor sila. Papawid ba? Uy, magasgasan ah. Karagta. Biglang bawal gasgas. Uy. Salamat sa pipa. Anong heaven? One heaven. Ay, nanalo 360. Ayaw mo, bala ka. 360, nag-up dito, tsaka 360. Diyan lang ba? Oh, sorry. Akin na lang to, bala ka dyan. Uy, grabe talaga yan. Ayun na. Ay. Ayun pa na. Parsing ko. Iyan na po. Ayun na. Ayun naman yun. Yun, oh, grabe. Wala na lang. Ayun, bobo, napakalinis. Yun, no? Sila na naman, no? Next time, papayaman pa ako para tigil sa mga to. Ayun, ginawa na yan. Correct yan. Yeah. Ready na daw siya. Okay, 2 minutes para kay Aaron. Yo, Rudy Usop, shoutout sa'yo. Ride safe and keep safe. Yeah. Si Paul, uy, nalaglag sa iyo mo. 180? Yo! Yeah. Para sa rice. Sobrang lang. Pero pag garment na talaga, ano? To the left, to the right, yeah, our money exchange, but the money can't change me. Let's go right every day. Holiday, check what up with the how much you care.
Isa pa. Oh, yung Flat bottom na yan, no? Yes, sir. Nice one, sir. Ayan na yung mga kukulit. Ayan na. Double pegs. Kakain na lang tayo. Rail pa rin naisip mo ah. Nabuo na yung spot. Ayun o, may drop o. Ayun o, pwede mag... Boso, pwede mag-flat line. Mga bikers talaga eh. Pwede na mag-flat line. Dito. Boss, thank you, boss. Basta burr. Kayo na. Ayos. Tignan mo naman yung buwelo. Ganda ng buwelo, bro. Yung ledge na maganda, bro. Ang bewang lang. Oh. Perfect, no? Hello, tali.